ପ୍ରେମ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଭାବ ଆସେ ଅଜାଣତେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, ଝର ଝର ଝରେ ଲୁହ ବେନି ନୟନ ଭିଯାଇ, ଭାବେ ଭାବ ଥାଏ ରହି, ଭାବ ଭାବେ ଥାଏ ରହି, ଅଭାବକୁ ଦୂର ଚାହିଁଲେ ଦିନ ଦିଶୋଇ, ଅନୁଭବେ ସାର ବିନା ବରସାରେ ଜଳ ନିରତେ ଅନ୍ତଦ୍ରବଇ, ଭାବ ଆସେ ଅଜାଣତେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି। ଯାହା ହଉ ନରୋତ୍ତମ ମୁନିଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଶେଷରେ ମୋ ପାଳି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ବି ଶୁଣିଲେଣି, ଆଉ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେଣି। ବହୁତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଉ ଜଣେଇବି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ତର୍ଜମା କରିବି। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ସେ ଶ୍ଳୋକ ବା ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ଜଣେ ଥିଲେ, 8ଟି ବାଙ୍କ। ସେ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିବାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜନ୍ମ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା 8ଟା ବାଙ୍କ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଷ୍ଟବକ୍ର। କୋହଳ ଦେଶର ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁଜାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଶରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ତର୍କ, এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇକରି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ତର୍କ ସଭା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତର୍କ ସଭାରେ ଯିଏ ଜଣକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଯିଏ ହରେଇ ଦେବ ସିଏ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, ନହିଁ ତ ଏ ଅନ୍ଧାରର ଜେଲ ଭିତରେ ବା କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗଲେ, ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେ ଅଜବ ଖିଆଲ ସେ ରାଜାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଖିଆଲ କ'ଣ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର? ନା ରାଜାଙ୍କର ଖିଆଲ ଥିଲା, ଥରେ ରାଜା ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର, କି ବାଳ କି ବୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କର 3ଟି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବସିକି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଢ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦେହ ଥାଏନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ରଚନା କରିକି ସେଇଠି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ରାଜା ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଲେ। ସେ ରାଜୋଦ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୋଦ୍ୟାନରେ ବସି ସେ ସମୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଝରଣା ବହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଖସି ଆସିଛି, ଝରଣାରେ ପାଣି ପିଉଛି। ସେ ଝରଣାରେ ପାଣି ପିଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି, ସେତେବେଳେ ବାଘ ଝପଟ ମାରିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ହିଂସ୍ର ପଶୁ ମାନଙ୍କର କାମ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତୁଟିଗଲା। ସିଏ ପୁଣି ହୋସକୁ ଆସିଗଲେ ବା ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ରାଣୀମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭୟ। ତ ସେ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତ
तो राणी प्रश्न पचारुछंती काहेकि धरुछंती आपण ना से किछि न ना रे खोली करी कहंत ना तुम कोई किछि लाभ हो तो से भय को भीतर रखिकी सभा डाकिछंती एवं सभारे मंत्री को कहिछंती जे मु जेतेबेले स्वप्नटा देखुथुली स्वप्नटा सत्य बोली प्रतिभासित होतला सत्य लागुतला मु जेतेबेले जागृत को आसिली तो सेतेबेले स्वप्न मिथ्या ही गला जागृत रा सत्य ही गला किंतु मु शास्त्र रु पढिछि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति गोटिए मात्र सत्य मु जानि पारु नाही जागृत सत्य ना स्वप्न सत्य तो बड़ द्वंद्व पड़गले मंत्री एवं सबु ज्ञानी मान को डकेले जो सबु ज्ञानी मान को डकेले सबु गुड़ा को कही पारे ना जे रखिले बंदी रे तो ए कथाटा अष्टवक्र पिला हेतले तांको कानरे पड़ेला शास्त्रार्थ करने को से बाहर एमती करी आसुती आठटा बांक गड़ी गड़ी आसुती पहुंची गले जो राजसभा भितर दुआरे ताकू गेटकीपर छाड़लानी राजा रखी मैंने था ना से छाड़े बालक तू कड़े जीव से कहले तुम राजा को शास्त्रार्थ करने कारण भारी बाधिला कहीं से जानी पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता बापा जिते ये शरीर को दान कर जन्म करते सी जिते बंदीशाला मुझे स्थिर रही तो से आसिक कौन कले ना से द्वारी को जो कहले द्वारी जाकि राजा को कहले राजा से कहले हो परमिशन दिए सी आसु तापर सी शास्त्रार्थ करने गले एवं जीवा परे सेठु जो जाऊँगी सभारे जी लोक बसते समस्ते टिके हसी पकेले आप देखिए आम समस्त को निज को पचारे आप क्या पचार दरकार ना रास्ता जड़े जाऊँगी सैकेल पड़गला आप स्त्री लोकटे जो पड़ जाए जो से गोटे पुओ पिला थे हसी पके उठेगा तो दूर कथा एटा कि गुण भीतर मुझे कहीपर आपण मैंने तर्जमा कर देखिए भीतर थी कौ गुण से हसते किंतु सहायता करने परिवर्ते से हसी दिखते जहा से प्रकार जी सभासद वर्गे बसी हसी से ये भी हसिले से जेटे जोर होती ये तेटे जोर होते माने हस सरीगला या हस सरुनी से राजा पचारे कहले अरे ए बालक तुम एमती हसुच कहीं ना सर्वप्रथम पचारतु आपण सभार बसवा लोक गुड़ा कहीं हसिले से हसिलार मु हसिले पचारे तुम कहीं हसिल ना आप जानी बड़ा आश्चर्य कथा अर्थ राजा बुझीगले समझदार सेरा काफी सी बंकई बंकई आसुथारू एमाने हसुंती अच्छा तुम कहीं हसिल ना ये मूर्ख गुड़ा को देखिए हसिल एड़ा मूर्ख गुड़ा ना कौन मूर्ख ना एमाने जेतिकी बसी एड़ा सब गुड़ा को मुचे कारण एमाने चमड़ा प्याला ये शरीर टाकू मु बोली बुझी से मत देखिए हसिले आने बुझी नहांती से मु हसिली जहाँकि आपण मैंने समस्त को राजसभा स्थान दे तेणु मूर्ख राजा को ये मूर्ख जो ज्ञानी ये समस्त को देखी मु हसिली ना तमें कौन शास्त्र कर सर्वप्रथमे आगे ये जो मान को अच्छी बंदी से मान को मुक्त कर मु आपण प्रश्न उत्तर देवी ना तुम दे सार मु देवी आपण आगे मुक्त करंतु माने एते कॉन्फिडेंस एते तांको भितरे भरोसा आ से मुक्त कर देला पर राजा पचारले कौन प्रश्न पचार ना मु जेतबेले स्वप्न देखुतली स्वप्नटा सत्य बोली प्रतिभासित होतला आ मु जेतबेले जागृत को आसिली जागृतटा सत्य बोली प्रतिभासित हैला जना पड़िला कोउटा सत्य स्वप्न सत्य ना जागृत सत्य से कहते
हे राजा चुटकी रे आपण को उत्तर अछि ना कोन अछि ना जो समय रे आपण स्वप्न देखुतले केही तो जणे थिबो देखिला वाला ना स्वप्न केमती देखिले आपण केही तो जणे थिबो स्वप्न को देखुतबो ना हो मु थिली ना अच्छा तमे थिलो अच्छा जागृत को जते बेले आसिलो सेते बेले तमे अछ ना बदली गेलो ना मु तो अछि ताले तमे तुमको छाड़ी कि से अवस्था को सत्य बोली कहीं कहूछ तमे ही तो सत्य तेणु मु आत्मा सर्व जीव देही मोबिनो स्थूल सूक्ष्म नाई समाधान सीना करदेले पलि आसिले समस्त को मुक्त कर देकरी से पलि आसिबा परे ये जो राजा जे थिले तांको चित्त भूमि रे खेलिला ये ही प्रकृत ज्ञानी लोक या करी पाखरु जदि मु प्रकृत रे दीक्षा दिए तेबे निश्चित भाव रे मोर आत्म कल्याण हबो घोड़ा छोटेले ताको पाखु आउ छोटे छोटे से जतले गड़ी गड़ी जाउछंती घोड़ा रे ये जाउछंती किछि बाट गला पर देखा ही जाईची देखा ही गला परे से कोन करिसंती तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनम विधि पूर्वक शास्त्रांग प्रणाम कले जहा आपण जानिसंती ताहा से राजा भी जानिसंती जहा आमे जानिनु राजा भी जानिनी किंतु सद्गुरु जानिची सेही जिनिसटा को जानिया पई हेले आपण को संपूर्ण भाव रे निज को उत्सर्गीकृत करबा को पड़िबो आपण को मारी दबा को पड़िबो आपण जहा को मु बोली जानिचंती से मु जेते पर्यंत अहंकार रूप रे छिड़ा आइची सेते पर्यंत प्रकृत मु आपण को भीतर थिबा केबे भी उजागर हबो नै केबे उजागर ही परिबो नै सेठुर से पाद धरि कि ताको कहिला परे प्रथम श्लोक तांको पाटीरू बाहर से पचारिछंती आगे मते केते दिन परे ब्रह्म ज्ञान हबो आत्मज्ञान हबो सेठु से कहिछंती हे राजन तमे कोथरे आसेछ ना मु घोड़ा रे आसीची ना ए घोड़ा रे तळु घोड़ा को चढ़ेबा पई कोथरे चढ़ुछ ना जिन द्वारा चढ़ुची सेठु पाद लगे कि आरपट को बुलेगा पई जतिके समय प्रकृत आत्मज्ञान उदय हेबा पई सेतिके समय लागियो ना होनी कहि कि ना तो भीतर दुर्बलता अछि तबे प्रकृत सद्गुरु संधान पाइलो सेते कहि होनी तेणु गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तंता गुरु आपण को मिलिला बोली सेतिके बेले आपण जानिबे आपण को शारीरिक मोह आउ ताप की ताप आधिभौतिक ताप आधिदैविक ताप आध्यात्मिक ताप ये तीनटा ताप नष्ट हो जीवो सेटु प्रथम श्लोक से कहले कोन कहले जदि देह प्रथम कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य ताको सुंदर भाव रे प्रोफेसर रमेश दास बीजेपी कॉलेज रे उड़िया रे अनुवाद करिसंती कोन शरीर को भिन्न करी जदि तमे आत्मा रे विश्राम नेबो एबे तुमे सुखी शांत होई जाई बंधन रो मुक्त हेबो तो सही विद्या को आपण को मुनि समाज चक्रभेदन आकार रे शरीर रो मुक्त होवा पाई प्रदान करूची तेनु सद्गुरु को आपण माने जोरदार कर ताली दे अंतर भितरे आपण मानकर सद भावना को जागृत करंतु से चक्र भेदन क्रिया कला परे ये शरीर को ठू आपण अलग हे जे जानि लेबे जे मु देह नुहे ताले मु किए खोजिबे आपण ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपण को आखि आगे आसी छिड़ा हे जीवो कोन ना शरीर और इंद्रिय ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जाउची ना तेणु ये आपण नुहंती कहीं ना आपण पर कहउचंती मो देह खराब डाक्टर बाबू टिके देखंतु
ଯାହା ମୋର ତାହା ମୁଁ କେମିତି ହେବି? କେବେ ହେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ପାଇବେ କାହାକୁ? ନା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶରୀରକୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପାଇବେ। ସିଏ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏକମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି କୋଉ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି? ପତାକାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସତ୍ୟ। କୋଉ ଚିହ୍ନ ଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପାଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପରୋକ୍ଷକୁ ସତ ବୋଲି ଧରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା, ଯୋଗର ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା ଅଛି, ଯମ ନିୟମ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି, ଇଏ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଏଇ ଯୋଉ ଯମ ଆଉ ନିୟମ ଇଏ ହଉଛି ବହିରଙ୍ଗ, ଆଉ ଯୋଉ ଆଗକୁ ରହିଲା ସେଗୁଡା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ୟାକୁ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାର ଯୋଉ ଉପାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ଛନ୍ଦବନ୍ଦ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ। ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ସୂତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୋଧ କରାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ତେବେ କଣ ହବ ନା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଜଣକୁ ଆଜି, ଆରେ ବାବୁ ଶୁଣିଲୁ ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଯୋଉ ବାବୁ ଥିଲେ, ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଫୋନ କଲାଣି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ ସେ? ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ସାଟ ମୋର, ମୁଁ ସାଟ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ମୋର, ମୁଁ ଦେହ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମନ ମୋର, ମୁଁ ମନ ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପରୋକ୍ଷ ବି ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବେ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହବ? ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖାରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସଖିଲୁ ଏକି ବିଷମ ସନ୍ଧି ସଖିଲୁ, ଝୁଲଣ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ତରେ, ଅପାନରେ ପ୍ରାଣ ଗଲାଟି ଛନ୍ଦି ସଖିଲୁ, ଏକି ବିଷମ ସନ୍ଧି ସଖିଲୁ। ତ ପ୍ରାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବା ପ୍ରାଣକୁ ଜାଣିନେଲେ, ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହବ? ଜାଗିବ ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ଜାଗିବ ପ୍ରାଣ, ବାଟ ଗାଳିବେ ତୋତେ ତୋରି ପୁଗଣ। ଜାଗିଗଲା ସିନା, ଏଇ ଯୋଉ ରିପୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମୋଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଗୁଡାକ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡା ହେବେ। ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ଜମା ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ଏଇଠି ଥିଲୁ, ଭଲ ଥିଲୁ, କୁଆଡେ ଯିବୁ ଯା ନା, ଏଇ ଘର ତୋ ଘର, ସେ ବୁଝେଇବେ ତତେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରହାର ବାଜିବ, ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ବଚନର ପ୍ରହାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି କଣ କରିବେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଉ ସୂତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ସାହସର ସହିତ ଆରପାରିକି ଜମ୍ପ କରିଯା। ଜମ୍ପ କରିଗଲା ପରେ ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଭୟ ଗୁଡାକ ପଳେଇବ, ଆଉ ରହିବ। ଯାହାକି ମୁଁ ନର୍ତ୍ତମୁନିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶିବିର ହଉଥିଲା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର କଣ, ସେ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଙ୍କର। ସେଠି ତୋରେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କର ନା, କାରଣ ପଶିବା ବାଟ ସିନା ଜାଣିଛ, ଆଉ ବାହାରିବା ବାଟ ତ ଜାଣିନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଆ ବି ହେଇଗଲା ଯେ ପଶିବା ବାଟ ଜାଣିଗଲେ, ବାହାରିବା ବାଟ ଯେତେ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ସିଏ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆଉ ସିଏ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଛି, ଏକୁଟିଆ ତାଳ ଗଛ ଚଢିକି ରାତି ସାରା ସେ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ରହିଛି। ପାଚିଲା ତାଳକୁ ଖାଇଛି ରାତି ସାରା। ମାନେ ଏ ଯୋଗର ଶକ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବାଲିପାଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ,
सी जो गाँव जड़े ब्राह्मण स्त्री लोक मरी से ब्राह्मण स्त्री लोक जो हांडी दि 10 दिन से भंडा दि कारण गर्भर थी मरी ये भंडा भितर भंडा सह दि जाए आउे छकरे पिला थे से छक पिला माने ये जो मुनि समाज कथा कहे तो से कहे तू बड़ साहसी आरे मत कहीपर ये जो आज हांडी दि तू जाकुटिया से हांडा को उठे पार कारण आपणकर देखिए ब्रह्म ज्ञान गोटे एमतीका ज्ञान ये भस्मासुर ज्ञान आपण जहाँ कहे सी आपण मुंड प्राण कर आउ ये एते साहसी थिला से प्राण शक्ति एते ऊर्जा तार बढ़ी कल मुझे आसे किंतु तुम मैंने छिड़ा आउ सब छुआ ठिया राति 11टा बेले जो हांडी दिगला से तार चलीगला हांडा को उठे भात अच्छी से भंडा अच्छी दीप जलुची आ उठे घिनी आसला गोटे कहीं ना एकाशे कहीं गोटे ना तो ये हूँ प्राण शक्तिर ऊर्जार काम टिके मात्र ऊर्जा से ऊर्जा आपको कौटी मिल ना ये जो प्राणायाम द्वारा मिल ये प्राणायाम द्वारा जो प्राणवंत हो हम कौन प्राण पुष्ट हेले कोकिल आसीब भासीब मधुर भाषा च्युत पक्क हेले कोकिल आसीब भासीब मधुर भाषा प्राण पुष्ट हेले पुराण देवता पूर्ण करिवे आशा तो ठीक से भाया जो सूत्र आकार जीव गुरुंकर निदर्शन चली से कौन हम ना ये जो प्रत्यक्ष गला मिछ परोक्ष भी मिछ से खोज एक्जिस्ट बा अस्तित्व अस्तित्व कौटी अच्छी अच्छा आपण आपण को छाड़ी के बसुँच ना आपण आपण को सहित बसुँच आपण कहे ना तो मो सहित बसছি अच्छा जदि आपण आपण को सहित बसुँच ताले आपण किए ए देह मन नहीं ये प्रत्यक्ष हुए नहीं परोक्ष हुए नहीं कौथे हुए अपरोक्ष हुए जहाँ साक्षात अपरोक्ष बोली कहा जाए ताकू कहती संप्रज्ञात समाधि ज्ञान सहित वर्तमान मो अच्छे से सकल ब्रह्मांड मोठारे पुरी ब्रह्म भावे मोही ब्रह्मांड रे अच्छी सृष्टि स्थिति लय निर्वाणे विलय आत्मज्ञ जाने केवल मोर आहा कि अमृत बेल अमृत बेला आपंकर उपस्थित हम मुझे समस्त को जोड़ हस्त निवेदन करुची जे समस्ते दैनंदिन योग साधन करंतु एवं प्रकृत ज्ञान को प्रकृत गुरु पाखरु निज भितर धारण करंतु एवं बोध करके आपण ए जो संसार चक्र रु मुक्त हो जातु सेटा ही आपनकर मंगल सेटा ही आपनकर जीवन रो श्रेष्ठ कर्म हबो एति कहि मो बाणी के विश्राम दवा पूर्व गोटे छोटियो कथा कहबी जो साधक माने नुआ हेचंती बा जहां पाखरे आमे तो वर्तमान कहिलेलु पळेबु आउ आपनको मो सहित देखा हबोनी तेनु आपण मान को विनम्र निवेदन करिवि आम ये जो अनुभव को पुस्तक आकार रे मुनि शिरोमणि योगाचार्य सुभाष मुनि जो रचना करि जाय से पुस्तक एबे उपस्थित अछि ताकू जोटा दरकार खंडे खंडे आपण एठू नेबे एवं निजर सिओ आत्मार कल्याणर प्रति हेबे शेष रे गोटे पद सार दउछि जे जोगीर अमृत वाणी बेनी करने ताहा सुनी ताभाव मन रे गुणी लगा कर्म रे अष्टादश चक्र वेदी पारी हुआ एवारिधि स्वाध्याय मरम
ভেদি সত সঙ্গরে সাধক ত্রিবেণী সঙ্গম লভিবু স্বরূপ পাଳ জমনিয়ম ପାଳ ଜମନିୟମ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ ଏତିକି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀ ଜୟଜୀ ଜୟଜୀ।